कौन बढ़िया ना दशम श्रेणी तुम जो रहले कौन ना ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट और एग्रीमेंट विषय बढ़िया है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट माने कौन सब्जेक्ट सहित भर किसी एग्रीमेंट अछि माने कोन भर्ब लागिवो से कहा पर निर्भर करे ना सब्जेक्ट ऊपर निर्भर करे है देखिए किसी रूल अछि से रूल अनुसार हम सीखि देबा जानि परिया जे कोठी को भर्ब लागि हैला verb used after their लक्षण कौन कौन सी verb used after their মানে their পরে who verb use হবো have to agree with the noun coming after them মানে जो নাউনটা তার পরে আসিব সেই অনুযায়ী তোমরা বসে পারো ଗୋଟେ एग्जांपल দেখো জানিবে there ଅଛି there is there are हम लगोंदी there was there were भी लगोंदी कोड লাগিব हम সেটা কেমন জানিবা देखिबा जे तो ये तो सब्जेक्ट नो एटु कि जानि होनी এই যে ভার্ব পরে সেই যে কোন হবে না তার ওয়ার্ডটা আছে সেইটাকে দেখিলে জানিবা সেইটাই সবজেক্ট সেন্টেন্স যে সেন্টেন্স করে দে আর নো তো ইয়া যে ইজ কে আরাম জানি পারিবা এই যে ভার্ব লাগা তা পরে দেখে কোশ্চেন কোন আছে এ বুক এই সিঙ্গুলার না প্লুরাল সিঙ্গুলার যেতে সিঙ্গুলার গোটে বই লেখা আছে তার কোন সিঙ্গুলার ভার্ব লাগে বুঝিছ না না এতরে কোন লাগাইবো প্রেজেন্ট টেন্স নে ইজ লাগাইবো মানে past tense रे कोन लगेबो was वे जोड़ लिखियो ठीक ऑप्शन तो देले एमती इज दिटा नबरे आइ द इजी तापर तब होची आरे ओयारे हाबे एमती कर दे दो चारटा बुझिस ना तो मन रे कारण कि प्रेजेंट टेंस लिखले इज लिखले ठीक कि सेही टेबल ऊपर का ओटा बही अछि was लिखले सेही टेबल ऊपर ओटा बही जानि होची ना तो ये तबर हो जानि तो कोन देखिले देयार परे को वर्ब बसिबो सेटा में ता परे दिस आफ्टर देम তারপরে যে নাউনটা যে আসুচি সেই নাউন অনুযায়ী আগে বুঝিস না আমরা সাধারণত কোন আগে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে সেটা জান দিও যদি সাবজেক্ট পরে ভার্ব নাই এটি দেয়ার আরম্ভ হইছে তারপরে ভার্ব তারপরে সাবজেক্ট লেখা যায় তো এই নাউন অনুযায়ী তোমার বস এই সিঙ্গুলার এন্ড সিঙ্গুলার প্লুরাল না তারপরে আমরা দেখিয়া देयर डैश ए बुक्स ऑन द प्लेस এটা কোন আছে এই নাউনটা বুকস তখন দেখিলে যে আমরা দেয়ার আরম্ভ হইছি तो दियार ऊपर कोन भल लागियो तापर हम देखुछन कोन नाउन अछि कोन अछि बुक्स ए सिंगुलर ना प्लुरल ना के से कोन प्लुरल भर नै आर लगेइबो कोन लगेइबो प्रेजेंट टेंस ने आर ए पास्ट टेंस ना होई परीक्षा त तीटा दबनी दुटा कोटे दब तले दस तो ला जानला ना जेतले दियार थिबो सेटा हम को भर बसे केमि जानिबा ना तो नाउन कमिंग आफ्टर देम ते भर परे जो नाउन अछि से कोन दे हमरा बस आगोर देखिया যেতলে সেন্টেন্সটা ইট আরম্ভ বুঝলা তাহলে when it is the subject position বাক্যের সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্ট থাকে সেটা ইট লেখা হয় তো তারপরে কো ভার্ব বসে আমরা দেখিবা এটা মেক এ স্টেটমেন্ট এবারে টাইম ডিসটেন্স আর ওয়েদার যদি দেখাই দিব তাহলে কো কো বিষয়ে বুঝাইবো আইদার তোমার কোন ଗୋଟେ স্টেটমেন্ট কোন কো বিষয়ে না টাইম বিষয়ে না ডিসটেন্স বিষয়ে না ওয়েদার বিষয়ে কোন বুঝাই তো দর্শাইবো and the verb is always a singular কোন হবে তাহলে বড়টা সিঙ্গুলার সবুবেল কই সিঙ্গুলার অলওয়েজ সিঙ্গুলার মানে ই টু স্টার্ট হইছি ইটি আর আমি কেবে শুনি জলদি আজ ইটি ইজ না ইটি ওয়াজ তো কেবে প্লুরাল হয় নাই তাহলে আমি সিঙ্গুলার তো দেইছি যে কোন না ই পরে সবুবেল কই সিঙ্গুলার দ্বারা বসবে কিন্তু দেয়ার পরে যে ভার্ব পরে সিঙ্গুলার থেকে সিঙ্গুলার প্লুরাল থেকে এটা কোন বসিব আইদার ইজ বসিব নলে কোন বসিব ওয়াজ দ্বারা বসবে তাহলে ইটি ইজ 10 past 12 কিংবা ইটি ওয়াজ তাহলে মানে 10টা 10 past 12 মানে 12টা 10 তোমার কোছি হেইতিলা বর্তমান হেইতিলা হেইছি এটি 70 এটি কোন বসিব না ইজি অর এ লাগা past to 10 past এটি কাহাক বুঝোছি টাইম গো 2 miles to the beach beach को कितने दूर था ना 2 माइल दूर था এটার কাহাক বুঝি না ডিসটেন্স কো বুঝো তাহলে এই পরে তোমার এটা ইজ করে ওয়াল এটা এটা ওয়াজ তো সবলাই সিঙ্গুলার তেনে যদি আমি দেখলে ইট পরে কো ভার্ব বসিব না আমি দেখে যদি সেই স্টেটমেন্টটা কোনসি ডিসটেন্স या কোনসি টাইম বিষয় দেখে যদি সবলে কোন বসিব না সিঙ্গুলার তো অলওয়েজ সিঙ্গুলার হলা তাহলে তোর উপরে কলা না ইজ অর ওয়াজ বসিব এটু কি কলা ইজ অর ওয়াজ কর বসিব বুঝছ না তাহলে লক্ষ্য করো তুমি আগুর রুল দেখিবা ডিসটেন্স টাইম ওয়েট আর অ্যামাউন্ট অফ মনি তাহলে কোন ডিসটেন্স দূরতা টাইম সম্ভব ওয়াটার কোন বস্তু অ্যামাউন্ট অফ মনি কোন না কিছু টমটা রিপ্রেজেন্টস আজ সিঙ্গুলার কোলা রিপ্রেজেন্ট हुए যদি সিঙ্গুলার রূপে যদি রিপ্রেজেন্ট हुए
তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব সে ন কোন দেখিবা আমি টি एग्जांपल 50 কিলোমিটার মানে 50 গ্রাম মানে এক তো অধিক টুয়েলভ হবা কথা কিন্তু সেন্টেন্স র লক্ষ্য উপরে সেন্টেন্স মানলে পড়ে দেখো 50 কিলোমিটার ড্যাশ নট এ লং ডিস্টেন্স মানে 50 কিলোমিটারটা গোটে বেশি বড় দূরতা তোমরা তেবে 50 কিলোমিটার को आज पूरा होल रूप से नउची एटा सिंगुलर रूप रे यूज होउची तेरे 50 टा एक रो अधिक हेले भी प्लुरल न होई कनो सिंगुलर न बुझना ना 50 किलोमीटर सा इजी ना वा जाओ इजी काई ना देछि इन दीज डेज এই দিন গুড়ি করে বুঝিস না লক্ষ্য করার প্রথম কথা আমি দেখিলে যে 50 কিলোমিটারটা এই সেন্টেন্স রে পুরা হোল একুটিয়া মানে কলা না সিঙ্গুলার রূপে রিপ্রেজেন্ট যেহেতু করছি এটি কোন হবে না সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ হবে তো সিঙ্গুলার ভার্ব রে আমি দেখিলে বি আছে মানে কোন হবে আইদার ইজি কিংবা আর কিংবা ওয়াজ কে ওয়ের হবে আমি দেখিলে সিঙ্গুলার মানে কোন হবে ইজি কিংবা ওয়াজ হবে কোন এর তো লাগদি যে দিজ ডেজ কোন জানতে আজকালি কোন কথা কোয়া হচ্ছে মানে বর্তমান কথা কোয়া হচ্ছে কোন কোন না প্রেজেন্ট টেন্স অফ ফলে কোন বসিব ইজ 50 কিলোমিটারস ইজ নট এ লং ডিসটেন্স ইন দিস ডেজ অফ রাপিড ট্রাভেল বর্তমান যুগ বলা না ট্রেনে আউ जो তোমরা বলা এরোপ্লেন তো চাললেনি এই কলা না 25 কিলোমিটার কিছু বড় দূরতা নো ঘন্টে 20 30 মিনিট না পৌঁছ যাচ্ছে সে কো জানেন না সে কোচ একটা প্লুরাল টে যদি কোন হইতবা ডিসটেন্স টাইম ওয়েট কে এমাডা মনি হইতবা কিন্তু সেন্টেন্স রে তা সিঙ্গুলার উপরে তোমার ইউজ হবো মানে হোল আজ এ সিঙ্গুলার উপরে তোমার ইউজ হবো সেটা আমি কোন করিয়া না সিঙ্গুলার ভার্ব তোমার ইউজ হবো না গোটে एग्जांपल 60 ইয়ার্স এতে গলা না অধিক গলা এক অধিক পুরো লম্বা আছে কিন্তু কোন কইছি 60 ইয়ার্স ড্যাশ এ লং টাইম এই যে 60 বর্ষটা বহুত বড় শব্দ তো 60 বর্ষ উপরে কোন গোটের উপরে নেই নউছি সে তো কোন হবে না ইয়ে সেমিতি সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ হবো মানে কোন হবে 60 ইয়ার্স is a long time তাহলে কোন সিঙ্গুলার ধরো বসে 2 কিলোস অফ টি দেন 2 কিলো চা দে আসলে সে কস্ট 600 রুপিস দেন 2 কিলো চার দাম কেতে না তার 600 টাকা বলে সে দেন 2 কিলো পুরা পুরি 2 কিলো গোটে কହୁଛି ଗୋଟେ ପାଖରେ କି ଯାও ତ ସେଇଟା ଦାମ କେତେ ନା ତାର କହୁଛି 600 ଟଙ୍କା বলে মানে এই বিষয়ে কোন হবে না পুরা পুরা আজ হোল উপরে ব্যবহার হଉଛି বলিকা সিঙ্গুলার তো এই উপরে আমরা কোন নবা ভার্ব বি বসিব সিঙ্গুলার সবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হলা ভার্ব বি কোন হবে সিঙ্গুলার হবে তাহলে কোন হবে সিও এসটি কষ্ট হবে কথা কিন্তু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হেগলা বলি ভার্ব এস বাই এস লাগে তুমি কোন হবে কষ্ট বুঝছ না না আউট ইজ 5 রুপিস মানে 500 টাকা তাহলে এক রোজ গেলে পুরো বলে আপন লাগু যে সেন্টেন্স লখিলে কোন হবে না 5 রুপিস ড্যাশ আছে বি নট এ বিগ 500 টাকাটা গোটে কোন না বহুত বড় গোটে কোন না তোর টাকা তোর মানে কোন হবে না পুরো ফোন উপরে ব্যবহার হଉଛି দেন ইয়ে যা হলা কোন না সবজেক্ট এটা কোন সবজেক্ট ইউজ ହେଇଛି କୋ ଭଳିଆ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ୟୁଜ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ପୁରା ପୁରି ଯେ 500 ଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଭଳିଆ ତମ ନିଆ ହଉଛି ତେଣୁ କରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ ये सिंगुलर है ना ये होगा कोन सिंगुलर तेणु କରି कोन ना 5 रुपीस इज नॉट ए बिग शॉप বুঝিস না তাহলে এগুলা আমি তাহলে কোন দিলে ডিসটেন্স লক্ষ্য এটি ডিসটেন্স দেখাইছিলা 50 কিলোমিটার এটি 60 ইয়ার্স টাইম কো দেখাইলা এটি 2 কিলো ওয়েট কো নেলা এটি আমি কোন দেখলে अमाउंट অফ মন দিলে ଗୋଟେ एग्जांपल লে তো সবটা ଗୋଟେ एग्जांपल হবে বুঝিস না তাহলে এরা সব নেইতিলে মধ্যে যদি হোল রূপে বিভক্ত হইছে তো তাহলে জোড় 50 কিলোমিটার সেট তো লিখ দাও যদি পুরা পুরি হোলটা যদি করলা গোটে তোমার উপরে তোম 10 সিঙ্গুলার উপরে তাহলে সিঙ্গুলার ভার্ব কোন লাগে বুঝলা তো বর্তমান দেখো हार्ड रूल कौन कहूची इफ टू नाउन्स नानो टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड तादर जॉइन हेतिवे एंड तो रिगार्डिंग आज सिंगुलर মানে কোন রূপে কিন্তু ইউজ হচ্ছে ব্যবহার হতে সিঙ্গুলার উপরে তাহলে কোন হবে সিঙ্গুলার ভার্ব হবে ইউজ দেখিবা ব্রেড এন্ড বাটার লাগা ব্রেড সহিত বাটার সবବେଳେ খেয়া যায় তো ব্রেড আর বাটারটা কোলা যেতে একা সাঙ্গরে দুইটা খেয়া যায় सबବେଳେ ପାଇଁ ସେଟା କୋला ନା ତମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ନିଆ ଅଛି ବୁଝିଛ ନା ତେଣୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ବ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ବଟର ଏଟା କୋଲା ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ତମ ଦର୍ଶେଇଲା ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ଆମ ଲାଗିବ କଣ ଲାଗିବ ନା ଇଜ ବୁଝିଛ ନା ତେଣୁ ବ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ବଟର ଇଜ ବାଇ ଫର୍ଡ ଦେଖ ତ ଇଜ ରହିତା କି ୱାଜ ତ ୱାଜ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବୁଝିଛ ନା କଣ ହବ ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ତମର ନ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟି ଇଏ ସିକୁ ଦିଟା କୋଲା ନା ଯୋଡି
ଦିଟା ଯୋଡି ଲେ କଣ ଏଠି ଧର ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଇଟ୍ରୋ and truth and honesty is the best policy truth and honesty ନା ଯିଏ ତମ ସତ୍ୟ ବାଦି ସତ୍ୟବାନ ତା ନା honesty ତମର ସେ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସେ କଣ ନା is the କୋରିଆଣ୍ଡର ରାଇସ୍ ତମେ କଣ ଭାତ ଆଉ ତରକାରୀ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୁଝିଲେ ନା ଖାଲି ଭାତ କି ଖାଏ એટલે કોરિએન્ડર રાઈસ કોના દીટા નીકળો ના સિંગુલાર ઉપર તમારે યુઝ કોણ હોય ସେମିତି ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟି ବି ସେଇ ନେଲା ସେ ମାନେ କଲା ନା ଦିଟାଙ୍କ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସେ ତେଣୁ କଣ କରୁଛି ନା ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ନବା ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ନେଇ ଆସେ ତେଣୁ ଇଏ ବି କଣ ହବ ନା ଇଜି ବିଜି ଫେଭରାଇଟ ପୁରା ସେଇପରେ ବି ୱାଜ ହେଇପାରିବ ସିଙ୍ଗୁଲାରେ ହବ ଜାଣିଲ ନା ତେଣୁ ଆଣ୍ଡ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇଥିବ ଦିଟା ନାଉନ ଏମିତି ବ୍ୟବହୃତ ତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଭର ଯୋଉ ନବ ସେ କଣ ନବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନବ କାରଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର ଆମର ଲାଗିବ ବୁଝିଛ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କଣ ନା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି କଣ ସେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅର ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଜଏନ୍ଡ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ये भी से आंड द्वारा जॉइन ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ତମର ସେ ନା ନବ ଦେଖିଆ ଗୋପାଳ ଆଣ୍ଡ କିଛି ସିଷ୍ଟର କଣ ଗୋପାଳ ଯୁଆଡେ ବୋଲ ମିଶାଳି ଯଦି ଗୋପାଳ ସିଷ୍ଟର there has or have କମ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କଣ ତା ବୋଲ ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଉନ କୁ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି କଣ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପରେ ନିଆଯିବ ବୁଝିଯାଉଛି ନା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଥାଏ ସେଇଟା ହିଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ରୂପରେ ନିଆଯିବ ଏଟା ଦେଲେ ସେଟା ଅଲଗା ତ ଦିଆ ହବ ଜାଣି ହଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଣ ହଉଛି ଯେମିତି ହଉଛି କହନ୍ତି ଇଟଲି ତରକାରୀ ଖାଉଛ କି ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଉଛ ଇଟଲି ତରକାରୀ ଦିଆ ହବ ନା ଦିଆ ହବନି ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି କହିଲା ନା ଗୋପାଳ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ସିଷ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ନା ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ତମର ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲେ ତମର କଣ ହବ ନା ତମର ପ୍ଲୁରାଲ ଭର ନବ ଏଠି କଣ ହବ ହାଫ ତାହେଲେ ଗୋପାଳ ଆଣ୍ଡ ହିଜ ସିଷ୍ଟର ହାଫ ଏ କଣ ଇଜି ଆମର ଲାଗିବ ନାଇଁ ନା ଏଠି ତମର ହଉଛି କଣ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିଛ ନା ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ହଉଛି ହାଜର ହାଫ ସହିତ ଘର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଛି କମ କେବେ କମ ଆଉ କିଛି ଟୁ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଗାର୍ଲସ ସେମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ଏଠି ହବ କଣ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ରୂପରେ ନିଆଯିବ ଆଣ୍ଡ ଯୋଡି ହେଇଛି ମନେ ରଖ ଆଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦିଟା କି ଅଧିକ ନାଉନ ମିଶିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଟାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନିଆ ସେଇଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର ନବ ଆଉ ସବୁଠି ନହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଦେନ୍ ଟୁ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୀ ଗାର୍ଲସ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ ତାହେଲେ କଣ ନା ହାଫ ରିଟେନ୍ ଦେୟାରେ ଏସେ ଆମେ ଏସେ ଦେଖିଛୁ ତାହେଲେ ନା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଉପରେ ହେଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନବ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ନବ ଯଦି ଦିଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ତମର ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଚାର ରୁଲ को देखिया कलेक्टिव नाउन टेक्स बुझ ना कलेक्टिव नाउन जोड़ा सब कलेक्टिव माने सी गोटे माने गला गोटे समूह हैला कलेक्टिव नाउन टेक्स त माने सिंगुलर एंड बोथ ऑफ प्लुरल बुझता कोन सिंगुलर भी तब नहीं परिबो तापर प्लुरल के अर्थ लागि पय एमि देखिया द जूरी डैश जूरी का कोसे द जज मानकर ग्रुप बुझे गोटे केस कोन हुए ना तमरो बड़ केस गुड़ा जन जज नथांती चारि पांच जन ग्रुप थांती से माने कहला ना सेटा तमरा होची डिसीजन कर लियो सेटा कहले जूरी द जूरी डैश दिस वाज वी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ओपिनियंस रे मतामत तरे जूरी ताको मतामत रे डिवाइडेड माने कहला ना से माने सब डिवाइडेड अलग अलग ये गोटे अलग मत से अलग मत से अलग मत तने एकला समस्त मिसी गोटे मत ना अलग अलग देले इंडिविजुअली तो अलग अलग सब होला तो ने कहला ना प्लुराल रूप रे तमरे यूज ऑलरेडी हो तने कोन हो ना प्लुराल भर नै को ओ यार किमा आरे कोन के प्लुराल त नै काहे कि एही द सब्जेक्ट जो रहले जो द जुरी ए कोन ऊपर काम ना प्लुराल रूप रे काम कर काहे कि ना ताकर मतरे से डिवाइड जो बोले जो डिवाइड लागि सेटा हम जानि पले से जुरी का प्रत्येक जो जजमेंट अछंती समस्त न अलग अलग ओपिनियन रहला से बेकोन ना प्लुराल रूप रे दर्शे गाली प्लुराल भर लागि हैना The jury dash has or have selected its chairman. मतलब चेयरमैन को सिलेक्ट करिए माने समस्त मिसिक जण सिलेक्ट करे समस्त मिसिक जण को बासिले बात रेडी कला ना होल समुदाय कला ना कुटिया माने कला ना जण बोले तमर ते बोलतो ना सिंगुलर पे बोलतो रेडी कोन हो भरटा सिंगुलर त ना भरबो तनो द जुरी आज सिलेक्ट पूरा पूरी जुटे गोटे जण करिया तने कह जानि होछि ना सेमी जदि हम देखिया तमरा होछि कहते
प्लेयर्स माने तोरा होसी प्रैक्टिस तोरा करूछन अलग अलग इंडिविजुअल तोरा जे लगन जे पूरा पूरी पास तो होल टीम पर प्रैक्टिस कोर्स देन सेठी कोना बने सिंगल हबो हम जदि कहबा से प्रत्येक तमरा होसी प्लेयर माने सेमानकर निज निज ड्रेस तोरा पिनछन सेठी कोना हबो अलग अलग हेले सेठी तमरा कोना हो ना प्लुरल तोरा तन जानि पेला ना तन जदि हम देखले जे जजेस मानकर ग्रुप को नेना जुरी होची जदि हम इसी जुरी रो प्रत्येक जजेस को कथा विचार करछन्ती ताने प्लुरल हबो यदि होल जुरीटा को गोटे बोली न्याय का तमरा करा सेंटेंस तो दसुची जानिला तने कलेक्टिव नाम जे सब रहला इते कलेक्टिव नाम से माने कला सिंगुलर भी लागि परिबो प्लुरल भी लागि तो से सेंटेंस देखि कि ना जानि पढी बुझिबिला खाली तो जुरी देख तो आले जॉर्ज मानकर ग्रुप सब पे प्लुरल बसियो सेमी दिनु एटी सिंगुलर ही बसिला एने बुझिला तो लखनऊ देसी पॉलिसी पीपल पोल्ट्री कैटले हम जेरे सब जानते सब प्लुरल बोलिगा बुझला ना पॉलिसी पीपल पोल्ट्री कैटले सब प्लुरल जेतु एरे सबले कोन नेबे प्लुरल सबले प्लुरल ने बरे प्लुरल हो ना बरे जे जी ऑन ना दिस द पुलिस दे आर has or have not made any arrest तो पुलिस माने का को अरेस्ट तमरा करले नै तने कोन हबो का पुलिस जे तमे जानले जे ଗୋଟେ प्लुरल तमरा होछि ना हो ते कोन हबो ना शब्द रे प्लुरल है तने भर प्लुरल हबो ते कोन हबो आज न बसि तो पोल्ट्री हम जे पोल्ट्री प्लुरल है तो ये शब्द जे प्लुरल तो रहला तने कोन भर भी प्लुरल हो तने का जा कोन बसियो जैसे हम कैटले कैटल हम से गाय बना हो रहले जो गाय माने ते कोन हबो ना हां बुझा ना तमे कोन देखिले कलेक्टिव नाउन रहिते सिंगुलर हे परिबा प्लुरल हे परिबा आसने ये पॉलिसी पीपल पॉलिटिकल ना आखि मुजिकेटे बसे दवा ना ना प्लुरल हां तो बता देखो पांचनो कौन बोझ ना क्लॉथिंग फूड फर्नीचर स्टेशनरी कटलरी क्रोकरी ज्वेलरी एंड सीनरी ये जो रहले এটা সবরে কোন সিগনাল কর ন কোন পাই না এগুলো সব অনকাউন্টেবল এ গড়ি হবো যে ক্লথ রইলা কই কপড়া ড্রেস ন কপড়া এটা গড়ি হবনি ফুল খাদ্য সে গড়ি হবনি কই ফার্নিচার আস পত্র রইলা তম ঘরে না স্টেশনারি কটলারি ক্রকারি জুয়েলারি এটা কোলা কোডা গড়ে বন্ধ রাখবেলা সিনারি এসব মনে পরিয়ে পড়ুছি ক্লথিং ফুড ফার্নিচার স্টেশনারি কটলারি আমরা ক্রকারি জুয়েলারি আসকিনে এটা সবলা অনকাউন্টেবল কেবে গড়ি হবো তো গড়ি হবনি আমি পুরা পুটা কোন সিঙ্গুলার উপরে নকা আর যেহেতু শব্দের সিঙ্গুলার উপরে আমি যদি নকা তাহলে ভর বি কোন হবো সিঙ্গুলার তোরা হবো ইজ ক্লথিং যেটা ক্লথিং ইজ কপড়া মানে কপড়া কম মানে তার গড়ি হবনি অনকাউন্টেবল না পুরা পুটা কোন হবো না সিঙ্গুলার তোর উপরে তোর ব্যবহৃত হবো মানে ভর বি কোন হবো সিঙ্গুলার তোরা হবো হিজ ক্লথিং ইজ ভেরি अट्रैक्टिव आर लागिवने कोन लागिवो इज लागिवो से फूड फूड से मतलब नॉन काउंट गणी होबनी कारण कोन मैं गोटे भात भी खाद्य मेंचे भात भी खाद्य जेतने ने भी खाद्य ना देखो कोन केबे गणी होबनी फूड डैश नेसेसरी फॉर लिविंग दैट इज सिंगुलर ऊपर यूज करे कोन हो इज तवर ऐसा मदर के वर्ड रा बंद नहीं होला एटा अनकाउंटेबल नाउन बोला फले कोन ला तब सिंगुलर बा आपे हम तो तबर करतो और मन देखियो अनकाउंटेबल नाउन माने तमर सब कोन हो ऐसो सिंगुलर दिस इज सिंगुलर लाते फॉर बी सिंगुलर हो नाउ दिस इज ऑल दिन देखिए दिना एग्जाम बोलो तब से भी जानो all the books which dash been placed on that table are mine और लग रहा है which पर कौन बसी तो से कौन बसियो देखो all the books which dash been placed on that table are mine তাহলে কোন হবো लग रहा which पर कौन भरबो जानि पर ना এটারে কোন হউছি না ভর্ব পুরো সাবজেক্ট না সেটা আমি জানি পার না এই বাক্যরে কোন না সাবজেক্ট কোঠে তো খোঁজিয়াକୁ পড়বে all the books কইছি সেইটা কইছি যে বুঝলাম জোরা কি ওরা এই বহিরা হ্যাঁ লাগরা এই যে all the books দেইছি এই বুকসটার মু জানি পড়ছি এই বুঝলে তা নাকি মেম্বার বুঝছিস না তখন তো মোর ডাটা আমি দেইনি সাবজেক্ট ঠিক আছে সেটা লাগি ওটা বুঝলা বেলি আচ্ছা ये যেহেতু রইলে কোন না সাবজেক্টে তাহলে ये প্লুরালে না ये প্লুরালে মানে ये কোন বসিও না প্লুরাল কোন বসিবা হইছি মানে বুকস লাগিছি না তো প্লুরাল হেলা
কোন আছে প্লুরাল লাগি হুইচ র মানে লাগে প্লুরাল সবজেক্ট মানে সেটা প্লুরাল দ্বারা ভার্ব না আগর দিছি the radio which you gave my children yes work perfect देखो children तो singular ना plural है plural फिर तुम आखिर मुझे लगा तो कौन है ना तेरा plural work है नहीं जो बुझे ना ये सब्जेक्ट सी है नुआ तुम तो सेंटेंस का मानने ही बुझे हो पड़े ना कौन देखो ना the radio which you gave my children जो रेडियोटा मो छुआ मानन को देइथिलो सेइटा परफेक्टली काम तमरा करू कोड़ा छुआ माने काम करछंती रेडियो माने काम रेडियो एटाटा एक्स्ट्रा पार्ट है which के एले एक्स्ट्रा पार्ट के बुझिया पे कोइ छे रेडियो कोन रेडियो त जोटा हम छुआ मानन को देइ तो तो सतरा द रेडियो त कोठी अछि आगरे बुझि जसी फर बसी कोठी एठी तमे त पुरपुर पे नै जो सेंटर ए जगह बहुत कंफ्यूजन हो तो वाक्यर मीनिंग से बुझियो धन्यवाद ना रेडियोटा होची परफेक्टली वर्क करूची तो रेडियो जेतु थर्ड पर्सन सिंगुलर तो भरटा कोन हबो ना हमर सिंगुलर भर लागिवो वर्क कोन हिजबो वर्क तमन हिज थर्ड पर्सन सिंगुलर बोली भरे एस लागि बुझ्या कोइ जो गेम माइ छिले खाली कोइ छ तमरो कहा पाई बोली का माने कहा को देखियो हैन होची ना हम कोन देखिले नथिंग कोड फंक्शन रे अनकाउंटेबल देखिबा ताने सब्जेक्ट तो सिंगुलर ऊपर यूज हबो तेनु भर भी तमन कोन हबो सिंगुलर हबो तेमते आ गुडा हम देखले कोन ना बेले कोन हुए ना भर पूर्व सब्जेक्ट न थाए सब्जेक्ट हम कोन पढी किना से कोन जानिए पड़े सब्जेक्ट की कोडा सब्जेक्ट सही अनुसार हमको भर बसे पड़ी ता पछरे जे सबले बेसी सब्जेक्ट ले माने ले जिन चिल्ड्रेन दम दे बुझ ना हम माने याकू देखिना भूल करिया वाला से देती चलो भर सब्जेक्ट की ना रेडियो हैं तो देखा वर्तमान देखिए 7 नंबर रूल आइदर ऑफ neither of none of each of one of तरे कोन हबो ना फॉलोड बाय प्लुरल नाउन देखो यहां पर सोना कोन है जोटा प्लुरल नाउन रा उपपद बसियो बुझिस ना द वर्ब यूजुअली टेक्स इज सिंगुलर किंतु वर्ब कोन हबो सिंगुलर दर लक्ष्य करो एई वर्ड परे आइदर ऑफ neither of none of each of one या परे गोटे प्लुरल नाउन दे बसियो ता परे तुम वर्ब बसेरियो तुझे भट सिंगुलर और सेंटेंस देखो एग्जांपल देखो हम कोइ आइदर ऑफ द बॉयज डैश दिस हैज और हाफ गॉट ए प्राइस तो लगा आइदर ऑफ वाला तुम दीजी तापर कोन दीजी द बॉयज ये बॉयज माने कोन ला प्लुरल नो प्लुरल तापर भर पछारजी ने भर कोन बस सिंगुलर हमरे बुझिया के भी खाली रूल बस ना हमरे बुझिया लक्षण दीजी पिल्ला माने तमरा प्राइस पाइले तो से कहि जे आइदर और नाइदर कोन लागियो कहिलो माने दुई जनक मध्य रे कहिने आइदर इए नहले सी बुझे सेठी कहला ना आइदर नाइदर माने इए नहले सी दुई जनक मध्य रे कहला कहला माने आइदर ऑफ द बॉयज माने से बॉयज जनक रे कहला इए नहले सी तने जणे ना दि जण कथा कहउछ जे हेले जणे पाइछि एने पिल्ला मानन कथा कह जाउनी पिल्ला मानन को मध्य ऑफ लागिसे ऑफ न र पिल्ला मानन को र आइदर माने कहला ना जे कोनोसी जणे ये कि बेसी तेना प्राइस तमरा पाइला तो पाइछि हास को देछि हासर हाफ तो पाइछि हो तने कोन हबो ना एही तू जणो को कथा कहउछ आइदर ये नन सी ये नन सी तने जो जी आने जणो कथा कहउछ तने जणो ना कि बोले कोन ना सिंगुलर तमरा हम कन्फ्यूज कोठी करिया कहलो ए जो वाल लिखाइ छै बॉयज ता परे पछे फॉरवर्ड देखि दा पूरा लगदा होउछि भर सेडे भूले तुम सेंटेंस पढी बुझे पड़ो आइदर ऑफ द बॉयज एटला पिल्ला मानन को मध्यरु माने ए जो पिल्ला जो असले इदिया मध्यरु ये नने सीए जीने जणिए तमरा प्राइस दर पाइस एटा जणा कथा कहउ सबले मतलब ई ऑफ परे आइदर ऑफ परे सरे प्लुरल नाम माने यांको मध्यरु ए माने बुझिस ना माने माना माने पिल्ला मानन को मध्यरु कहला ना आइदर ये नने सीए जे ये पे जणे कोनला ना तमरा प्राइस दर पाइस नाइदर ऑफ देम सेमानंक मध्यरु एई जणे भी हेले आसी ना कम देछि ना तो नाइदर ऑफ देम हाजर हाफ कम तो सेमानंक मध्यरु एई जणे भी हेले आसी ना तने सेमान आसे देखो ना से वाज सेंटेंस समझ कि जणे भी ना आसला तो जण को तो कह से ये इसी एही भी तमरा आसी तेनु कोइ एटा तम लागि छल एमानंक मध्यरु एमान कथा कहया लाइन होछ ना तने हम देखले नाइदर ऑफ परे कोन हे जे प्लुरल नाउन बिए
ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭର ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ନା ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ନା ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ଇଏ ନୁହଁ ତା ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ନ ଇଏ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ନାଇଦର ଅଫ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତାହେଲେ କଣ ହବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତର ଭର ବସିବ ନାଇଦର ଅଫ ଦେମ ହାଜ ତ ଦେମ ଲାଗି ଦେଖିବ तो देखिए each of the students इस प्रकार स्टूडेंट देखिए आखिर में तब लगा तो ओए रे बोले जो बिकॉज़ स्टूडेंट्स माने को मध्य रु each of मतलब प्रत्येक गिवन प्राइस प्रत्येक को प्राइस तमरा दिया गला बुझी होछि ना तने कोन हैला ना एटी कोन स्टूडेंट देले सेमन तो प्रत्येक जन जन का जंद्रा बुझी ना ते लगा दुई जन का मध्य रे आइदर ऑफ नाइदर ऑफ बेंच जन हितने कोन each of तो लाइक तने each of लागि जी हैला तापर हम देखु छला 10 स्टूडेंट्स तर प्लुरल तमरा हेछि जे प्रकृत रे सब्जेक्ट के ना ईच पिला मान को मध्य रु बोले ना प्रत्येक या करे बसे ये सिंगुलर तरे कोन हो वाज हला तरे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज गिवन ए राइट से बडा तमरा होसे वन ऊपर ही तमरा हे वो अल्प देछि हम देखो आउ लक्ष्य करो अरे नो गोटे वर्ड है सम गोटे वर्ड ए माने कोन हेबे ना सिंगुलर वर्ब भी लागि परियो प्लुरल वर्ब भी आगे लागि परियो बुझले नो आ सम गतरे कोन ना सिंगुलर वर्ब भी लागि प्लुरल वर्ब लागि एग्जांपल देखिना नो चाहि कोनसी जणे बेले नो यस हैज और हैव डन इट्स होमवर्क अदर नो परे कोन लागि जी चाइल्ड लागि जी बुझले ने चाइल्ड सिंगुलर ना प्लुरल सिंगुलर तो लागि कोन सिंगुलर प्रथम कथा नो रु आगे आरंभ होई छी यदि नोरु आरंभ होइतिबो तापर हम देखिया पड़िबो कोन सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर तर सिंगुलर पर बसे ताल जे सिंगुलर तर सिंगुलर पर बसे नो चाइल्ड हैज तो हला तो नीचे हमर एही जणे भी माने नो चाइल्ड माने कोनसी जणे भी हेले कोन ना छात्र तमरो ना होची कोन ना छुआ तमरो कोन ना तर होमवर्क ना करी ना एसे नो चिल्ड्रन देखला ना पिला माने से मानकर होमवर्क के करबा ताली कोन कहस नो चिल्ड्रन नो करे कोन बसछि चिल्ड्रन बसछि तले एठी चाइल्ड रो बहु बसला चिल्ड्रन एटा प्लुरल तनो आमे पढिछन नो किबा सम थिले तापर जदि सिंगुलर थि बस गला भल लागे प्लुरल थिले किंतु प्लुरल ताइ कोन बना प्लुरल कोन को हा नो चिल्ड्रन देखो नो चाइल्ड नो चिल्ड्रन आमे कहन ना नो किबा सम परे कोन हबो ना देखिया को हम पढिबे जे सब्जेक्ट और कोन सी सिंगुलर लागिवो प्लुरल शब्द नाम होला तने कोन ना प्लुरल वर्ब बस चाइल्ड जे देखिले हम सिंगुलर नाम तो भर कोन नै सिंगुलर वर्ब से चिल्ड्रन जे तर प्लुरल नाम तो कोन भर नै गो प्लुरल वर्ब नै तने हम कोन देखिले ना सेज में हाज और हाव लागला से सम आइतने भी सही है सम चाइल्ड नैतने हाज सम चिल्ड्रन नैतने हाव लागला तने then either of none of each of one of रे कोन होबो ना सबले मजा के ओटा पूरा नाम अल्प तरी बसबो कि तापर जो वर्ब से वर्डर एही सब्जेक्ट अनुसार बसबो either of ये जेतो सिंगुलर तो कोन बसे सबले पे सिंगुलर होला कैसे देखियो पिला मानन को मध्य रु जणे गाई गुडी को मध्य रु जणे बुझियो छी ना या प्रत्येक अतर को सिंगुलर एठी कहसी नो माने नुए एनो जे नो चाइल्ड माने कोसी की माने को छुआ भी नो एटी को छुआ माने भी नो तो जेहेतु बोला नो पर तुम देखिए सिंगुलर नाम सिंगुलर फॉर्म लागिबो प्लुरल नाम तो ना प्लुरल फॉर्म बस नो जेमिति सम भी तमरा सेमी गुड लगता है हाउ दिस हम देखिए एग्जांपल तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ राज्य लग रहा है एंड लागि छी ना एंड लागि छी हम एंड रूल पढ़थिले जे दीटा जति गोटे बळे व्यवस्था होतले सिंगुलर जे अलग अलग हल्ला त बुझले ना भी शेयर जो देखिए ये दीटा गोटे ना अलग और दिस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया जो वाइस प्रेसिडेंट है और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जी गिवन हिज कंसेंट टू द बिल को अनुमति देले ते कोन होबो आज ना हाबे आज कोन भाई ए जो वाइस प्रेसिडेंट जी चेयरमैन राज्यसभा रा चेयरमैन भी सी मदर है ना तने वाइस प्रेसिडेंट जी उपराष्ट्रपति जी से राज्यसभा रा कोन चेयरमैन हैला राज्यसभा सभापति आउ हमके भी जानिला लक्ष्य करबे एटा आर्टिकल लागि छी देखिए आर्टिकल दी लागि छी एठी देखो आउ आर्टिकल तो नाही बुझना तो सेकंड में लक्ष्य करो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी तेरो दी जण अलग अलग बोलिका
ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ଡେଫିନେଟ ଆର୍ଟିକଲ ତମ ଲାଗିଛି। ଏଠି କଣ ଦିଆକେ ଜଣେ ବୋଲେ ଗୋଟି ମାତ୍ର ଆର୍ଟିକଲ ତମ ଲାଗିଛି। ତ ଏଠୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଦି ଲାଗିଛି ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗଲା ଜଣିଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତେଣୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଜି ଦେଇଛି ହେଲା। ଯଦି ତମ ଡେଫିନେଟ ଦିଟା ହେଇଛି ଦି ଜଣ ଲାଗି ଦିଟା ଲାଗିବ ତେଣୁ ଦ ଭାଇସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ and the chancellor of the university ହେଲା ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସଭାପତି ହେଲା କୁଳ ସଭାପତି। ଏତେନେ କଣ ହବ ନା ଯେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାନେ କଣ ନା ପୁରା ତମର ଲାଗିବ ମାନେ କଣ ହବ ବୁଝିଲା ନା। ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଆଇଦର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇପାରେ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇପାରିବ। ଇଆଡେ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲେ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ତାହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା if the subject begins with fraction ମାନେ କଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ବୁଝିଲା। ଯଦି fraction ରୁ ଯଦି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ then the verb agrees within the noun ସେଟା follows the fraction କୁ ଯିଏ follow ଯିଏ କରୁଥିବ। ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2/3 of the acid dash has or have evaporated 2/3 ମାନେ 2/3 ଲେଖା ଅଫ ଲାଗିଛି ତା ପାଇଁ କଣ ହବ ଏଇଟା ରୁ ଏତିକ 2/3 of the acid ହେଲା ତାହେଲେ acid ର 2/3 dash has or have evaporated ମାନେ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଯେ କଣ ହବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଛି ନା ତୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି। ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ କଣ ଅଛି ନା ଦ ଏସିଡ ନାଉନ ଟା ତମର ଅଛି। ଏଇ ନାଉନ ଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲାଗିବ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗିବ। ଏସିଡ ଟା କିନ୍ତୁ ଅନକାଉଣ୍ଟର ଗଣି ହବନି। ଯଦି ପାଣି ଯଦି ଗଣି ହବ ଏସିଡ ଗଣି ହବନି କାରଣ ଏଟା ପାଣି ଭଳିଆ ତମର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ। ତ ଯଦି ଇଏ ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ତାହେଲେ ହେଲେ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତେଣୁ ଭର୍ବ ବି ଲାଗିବ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର କଣ ହବ ଆସିବ ଲାଗିବ ବୁଝିଛ। ଏଠି ତାଙ୍କର 2/3 of the apples କଣ ଲାଗିଛି 2/3 ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ତାର ନାଉନ ଲାଗିଛି କଣ of the apples ଲାଗିଛି ବହୁ ବଚନ ତାହେଲେ ମେଞ୍ଚେ ଆସୋକଲ ସେଓ ଥୁଆଇଛି ସେ ମେଞ୍ଚେ ସେଓରୁ 2/3 ତିନି ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ତାର ପଚିଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ସେଓ ମେଞ୍ଚେ ସେଓ ଅଛି ସେଇଠୁ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ଲୁରାଲ କହିଲା apples ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଲାଗିବ। ନହେଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାମ ଅଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ଲାଗିବ ପ୍ଲୁରାଲ ନାମ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଯଦି ଏଠି ଦେଇଥାନ୍ତି 2/3 of the apple ଖାଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଉର 2/3 ତମର ପଚିଯିବ ତେଣୁ ସେଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଜ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଠି 2/3 ସେଉ ଆପଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଞ୍ଚେ ସେଉ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିତରୁ 2/3 ତିନି ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ତମର ପଚିଯିବ ଜାଣିଉଛି ନା। ତାହେଲେ ସେଉ ଦେଇ କରିଦେଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗିଛି ଆଣ୍ଡ ସହିତ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତମର ପ୍ଲୁରାଲ ତେଣୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ଲୁରାଲ ବସିବ। ଯଦି ତମର ଜଣେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଦିହାକେ ଜଣେ ହବ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତମ ଲାଗିବ। ସେମିତି ଆଉ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ପରେ ନାଉନ ଟା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫର୍ମ ଲାଗିବ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲାଗିବ ବୁଝିଲ ନା।